Der Apfelsaft. Der Apfelsaft, Apfeljuice. Ich trinke den Apfelsaft. আমি আপেল জুসটি পান করছি। Die Banane. Die Banane, কলা। Er isst die Banane. সে কলাটি খাচ্ছে। Das Brötchen. Das Brötchen, ছোট রুটি। Wir kaufen das Brötchen. আমরা ছোট রুটিটি কিনছি। Die Butter. Die Butter, মাখন। Ich brauche die Butter für den Kuchen. কেকের জন্য আমার মাখনটি প্রয়োজন। Die das Cola. Die das Cola, কোলা। Sie trinkt die Cola gern. সে কোলা পান করতে পছন্দ করে। Das Ei. Das Ei, ডিম। Kochst du das Ei? তুমি কি ডিমটি রান্না করছো? Der Essig. Der Essig, ভিনেগার। Ich suche den Essig im Regal. আমি তাকে ভিনেগার খুঁজছি। Das Fleisch. Das Fleisch, মাংস। Er isst das Fleisch heute nicht. সে আজ মাংসটি খাচ্ছে না। Das Frühstück. Das Frühstück, সকালের নাস্তা। Wir machen das Frühstück zusammen. আমরা একসাথে সকালের নাস্তাটি তৈরি করছি। Das Gemüse. Das Gemüse, সবজি। Ich schneide das Gemüse. আমি সবজিটি কাটছি। Guten Appetit. Guten Appetit, শুভ ভোজন। Man sagt Guten Appetit vor dem Essen. মানুষ খাওয়ার আগে Guten Appetit বলে। Der das Joghurt. Der das Joghurt, দই। Das Kind isst den Joghurt. শিশুটি দইটি খাচ্ছে। Die Kartoffel. Die Kartoffel, আলু। Wir kaufen die Kartoffel auf dem Markt. আমরা বাজারে আলু কিনছি। Der Käse. Der Käse, পনির, চিজ। Ich esse den Käse mit dem Brot. আমি রুটির সাথে পনিরটি খাই। Das Lebensmittel. Das Lebensmittel, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য। Wir kaufen das Lebensmittel im Laden. আমরা দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কিনছি। Die Marmelade. Die Marmelade, জ্যাম। Ich mag die Marmelade sehr. আমি জ্যামটি খুব পছন্দ করি। Die Milch. Die Milch, দুধ। Trinken Sie die Milch? আপনি কি দুধটি পান করবেন? Das Mittagessen. Das Mittagessen, দুপুরের খাবার। Mutter kocht das Mittagessen. মা দুপুরের খাবারটি রান্না করছেন। Das Müsli. Das Müsli, মুসলি। Er isst das Müsli zum Frühstück. সে সকালের নাস্তায় মুসলিটি খাচ্ছে। Das Öl. Das Öl, তেল। Ich brauche das Öl zum Braten. ভাজার জন্য আমার তেলটি প্রয়োজন। Der Orangensaft. Der Orangensaft, Orange Juice. Wir trinken den Orangensaft. আমরা অরেঞ্জ জুসটি পান করছি। Der Pfeffer. Der Pfeffer, গোলমরিচ। Geben Sie mir bitte den Pfeffer. দয়া করে আমাকে গোলমরিচটি দেবেন। Das Salz. Das Salz, লবণ। Ich nehme das Salz.
আমি লবণটি নিচ্ছি। Der Tee. Der Tee, চা। Ich trinke den Tee am Abend. আমি সন্ধ্যায় চা পান করি। Verbinden. Verbinden, সংযুক্ত করা। Ich verbinde den Drucker mit dem Laptop. আমি ল্যাপটপের সাথে প্রিন্টারটি যুক্ত করছি। Das Wasser. Das Wasser, পানি। Sie trinkt das Wasser. সে পানি পান করছে। Die Muttersprache. Die Muttersprache, মাতৃভাষা। Er lernt die Muttersprache intensiv. সে গভীরভাবে মাতৃভাষাটি শিখছে। Die Bäckerei. Die Bäckerei, বেকারি। Ich suche die Bäckerei. আমি বেকারিটি খুঁজছি। Einkaufen. Einkaufen, কেনাকাটা করা। Ich kaufe den Saft ein. আমি জুসটি কিনছি। Die Metzgerei. Die Metzgerei, মাংসের দোকান। Kennst du die Metzgerei hier? তুমি কি এখানের মাংসের দোকানটি চেনো? Der Supermarkt. Der Supermarkt, Supermarket. Wir besuchen den Supermarkt. আমরা সুপারমার্কেটটি পরিদর্শন করছি। Das Abendessen. Das Abendessen, রাতের খাবার। Wir essen das Abendessen um 20 Uhr. আমরা রাত 8টায় রাতের খাবারটি খাবো। Das Brot. Das Brot, রুটি। Ich esse das Brot mit Käse. আমি রুটির সাথে পনির খাই। Die Gurke. Die Gurke, শসা। Ich esse die Gurke im Salat. আমি সালাদে শসাটি খাবো। Der Kaffee. Der Kaffee, কফি। Er trinkt den Kaffee ohne Zucker. সে চিনি ছাড়া কফিটি পান করছে। Der das Keks. Der das Keks, বিস্কুট। Das Kind isst den Keks. শিশুটি বিস্কুটটি খাচ্ছে। Der Kuchen. Der Kuchen, কেক। Wir kaufen den Kuchen für die Party. আমরা পার্টির জন্য কেকটি কিনছি। Die Sahne. Die Sahne, ক্রিম। Ich brauche die Sahne für die Suppe. স্যুপের জন্য আমার ক্রিমটি প্রয়োজন। Der Salat. Der Salat, সালাদ। Ich mache den Salat für das Essen. আমি খাবারের জন্য সালাদটি তৈরি করি। Der Schinken. Der Schinken, Ham. Ich esse keinen Schinken mit Brot. আমি রুটির সাথে হ্যামটি খাবো না। Die Schokolade. Die Schokolade, চকলেট। Sie kauft die Schokolade im Supermarkt. সে সুপারমার্কেট থেকে চকলেটটি কিনছে। Die Suppe. Die Suppe, স্যুপ। Kochst du die Suppe? তুমি কি স্যুপটি রান্না করছো? Die Tomate. Die Tomate, টমেটো। Ich schneide die Tomate sehr klein. আমি টমেটোটি খুব ছোট করে কাটছি। Die Wurst. Die Wurst, sausage. Wir grillen die Wurst im Garten. আমরা বাগানে সসেজটি গ্রিল করছি। Der Zucker. Der Zucker, চিনি। Ich nehme den Zucker für den Kaffee. আমি কফির জন্য চিনিটি নেই। Der Apfel. Der Apfel, আপেল।
Ich esse den Apfel am Nachmittag. আমি বিকেলে আপেলটি খাবো। Das Geschäft. Das Geschäft দোকান। Wir suchen das Geschäft in der Stadt. আমরা শহরের দোকানটি খুঁজছি। Kaufen. Kaufen কেনা। Ich kaufe die Getränke for the party. আমি পার্টির জন্য ড্রিঙ্কসগুলো কিনছি। Bis später. Bis später পরে দেখা হবে। Ich sehe dich bis später. তোমার সাথে পরে দেখা হবে। Die Einladung. Die Einladung আমন্ত্রণ। Ich schreibe die Einladung heute. আমি আজ আমন্ত্রণ পত্রটি লিখেছি। Das Essen. Das Essen খাবার। Er bereitet das Essen vor. সে খাবারটি প্রস্তুত করছে। Fertig. Fertig তৈরি শেষ। Er macht die Hausaufgaben fertig. সে বাড়ির কাজগুলো শেষ করছে। Gleich. Gleich এখনই। Er bringt das Getränk gleich. সে এখনই ড্রিঙ্কসটি নিয়ে আসছে। Grillen. Grillen গ্রিল করা। Wir grillen das Fleisch im Garten. আমরা বাগানে মাংসটি গ্রিল করি। Die Nachricht. Die Nachricht বার্তা। Ich lese die Nachricht von dir. আমি তোমার পাঠানো বার্তাটি পড়ছি। Uns. Uns আমাদের। Hörst du uns? তুমি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছ? Vielleicht. Vielleicht হয়তো। Ich kaufe vielleicht den Kuchen. আমি হয়তো কেকটি কিনব। Die Zeit. Die Zeit সময়। Hast du die Zeit für mich? তোমার কি আমার জন্য সময় হবে? Alles. Alles সবকিছু। Ich kaufe alles für die Grillparty. আমি গ্রিল পার্টির জন্য সবকিছু কিনছি। Brauchen. Brauchen প্রয়োজন হওয়া। Wir brauchen das Fleisch für die Party. আমাদের পার্টির জন্য মাংসটি প্রয়োজন। Der Einkaufszettel. Der Einkaufszettel কেনাকাটার তালিকা। Er vergisst den Einkaufszettel. সে কেনাকাটার তালিকাটি ভুলে গেছে। Das Getränk. Das Getränk পানীয় ড্রিঙ্কস। Bringst du das Getränk mit? তুমি কি ড্রিঙ্কসটি সাথে আনবে? Die Grillparty. Die Grillparty গ্রিল পার্টি। Wir planen die Grillparty. আমরা গ্রিল পার্টিটির পরিকল্পনা করছি। Mehr. Mehr আরো। Ich kaufe mehr Gemüse für das Essen. আমি খাবারের জন্য আরো সবজি কিনছি। Planen. Planen পরিকল্পনা করা। Sie planen den Ausflug. তারা ভ্রমণটির পরিকল্পনা করছে। Stimmen. Stimmen টিউন করা, সঠিক হওয়া। Ich stimme die Gitarre. আমি গিটারটি টিউন করছি। Teuer. Teuer দামি। Wir brauchen keine teuren Möbel. আমাদের কোনো দামি আসবাবপত্রের প্রয়োজন নেই। Der Einkauf. Der Einkauf কেনাকাটা। Ich mache den Einkauf am Abend. আমি সন্ধ্যায় কেনাকাটা করি। Die Birne. Die Birne নাশপাতি। Er isst die Birne. সে নাশপাতিটি খাচ্ছে। Der Fisch. Der Fisch মাছ। Wir grillen den Fisch im Garten. আমরা বাগানে মাছটি গ্রিল করছি।
Das Hähnchen. Das Hähnchen মুরগি। Kochst du das Hähnchen heute? তুমি কি আজ মুরগিটি রান্না করছো? Die Olive. Die Olive জলপাই। Wir schneiden die Olive klein. আমরা জলপাইটিকে ছোট ছোট করে কাটছি। Die Pommes frites. Die Pommes frites French fry. Die Kinder essen die Pommes. শিশুরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো খাচ্ছে। Der Reis. Der Reis ভাত চাল। Ich koche den Reis für das Abendessen. আমি রাতের খাবারের জন্য ভাত রান্না করি। Schmecken. Schmecken স্বাদ নেওয়া। Ich schmecke den Pfeffer im Essen. আমি খাবারে গোলমরিচের স্বাদ পাচ্ছি। Juice. Juice মিষ্টি। Ich möchte den süßen Apfel. আমি মিষ্টি আপেল চাই। Der Akkusativ. Der Akkusativ কর্মকারক Akkusativ. Wir lernen heute den Akkusativ. আজ আমরা Akkusativ শিখছি। Der Nominativ. Der Nominativ কর্তৃকারক Nominativ. Verstehen Sie den Nominativ? আপনি কি নমিনাটিভটি বুঝতে পারছেন? Essen. Essen খাওয়া। Ich esse einen Apfel. আমি একটি আপেল খাচ্ছি। Zusammen. Zusammen একসাথে। Wir machen den Salat zusammen. আমরা একসাথে সালাদটি তৈরি করছি। Der Saft. Der Saft Juice. Trinken Sie den Saft? আপনি কি জুসটি পান করবেন? Der Umlaut. Der Umlaut Umlaut. Kennst du diesen Umlaut? তুমি কি এই umlautটি চিনো? Der Cent. Der Cent পয়সা। Das kostet nur einen Cent. এটার দাম মাত্র 1 সেন্ট। Dort. Dort সেখানে। Sie besucht das Café dort. সে সেখানে ক্যাফেটি ভিজিট করে। Drankommen. Drankommen সুযোগ আসা। Ich erwarte den Moment bis ich drankommen. আমি আমার সুযোগ না আসা পর্যন্ত মুহূর্তটির অপেক্ষা করছি। Der Einkaufswagen. Der Einkaufswagen Trolley. Holen Sie bitte den Einkaufswagen. দয়া করে ট্রলিটি নিয়ে আসুন। Der Emmentaler. Der Emmentaler পনির। Ich kaufe den Emmentaler. আমি Emmentaler পনিরটি কিনছি। Etwas. Etwas কিছু। Ich brauche etwas Käse. আমার কিছু চিজ প্রয়োজন। Finden. Finden খুঁজে পাওয়া। Er findet den Kassenzettel nicht. সে ক্যাশ মেমোটি খুঁজে পাচ্ছে না। Das Gramm. Das Gramm গ্রাম। Kaufen Sie 500 Gramm Fleisch? আপনি কি 500 গ্রাম মাংস কিনবেন? Gut. Gut ভালো। Sie findet die Idee gut. সে আইডিয়াটিকে ভালো মনে করে। Der Kassenzettel. Der Kassenzettel ক্যাশ মেমো। Suchen Sie den Kassenzettel? আপনি কি ক্যাশ মেমোটি খুঁজছেন? Kosten. Kosten দাম হওয়া। Das kostet einen Euro. এটার দাম 1 ইউরো। Machen. Machen করা বানানো। Ich mache den Salat für das Abendessen. আমি রাতের খাবারের জন্য সালাদটি তৈরি করি। Mischen. Mischen চাওয়া। Ich möchte den Kaffee bitte. আমি দয়া করে কফিটি চাই। Nehmen. Nehmen নেওয়া। Ich nehme den Käse. আমি চিজটি নিচ্ছি। Der Preis. Der Preis দাম।
Kennen Sie den Preis? আপনি কি দামটি জানেন? Sonst. Sonst অন্যথায়। Ich nehme den Saft sonst nicht. আমি জুসটি নেব অন্য কিছু নয়। Das Stück. Das Stück টুকরা। Ich nehme ein Stück Kuchen. আমি এক টুকরা কেক নিচ্ছি। Die Tüte. Die Tüte ব্যাগ ঠোঙা। Eine Tüte kostet 20 Cent. একটি ব্যাগের দাম 20 সেন্ট। Wechseln. Wechseln ভাঙানো, বদলানো। Können Sie bitte 50 € wechseln? আপনি কি দয়া করে 50 ইউরো ভাঙিয়ে দেবেন? Wie viel? Wie viele? Wie viel? Wie viele? কত, কতটি? Wie viel kostet das Kilo Tomaten? 1 কেজি টমেটোর দাম কত? Die Limonade. Die Limonade, Lemonade. Die Limonade kostet nur 2 €. লেমনেডটির দাম 2 ইউরো। Recherchieren. Recherchieren অনুসন্ধান করা। Ich recherchiere die Preise online. আমি ইন্টারনেটে দামটি যাচাই করছি। Der Becher. Der Becher কাপ, মগ। Ein Becher Kaffee kostet 3 €. এক কাপ কফির দাম 3 ইউরো। Die Dose. Die Dose ক্যান, কৌটা। Was kostet eine Dose Cola? এক ক্যান কোলার দাম কত? Das Fett. Das Fett চর্বি। Milch mit wenig Fett ist oft billig. কম চর্বিযুক্ত দুধ প্রায়ই সস্তা হয়। Das Kilo. Das Kilo কেজি। 2,99 €। 1 কেজি আপেলের দাম 2,99 €। Das Kilogramm. Das Kilogramm কিলোগ্রাম। Ein Kilogramm Äpfel kostet heute 2,20 €. 1 কিলোগ্রাম আপেলের দাম আজ 2,50 €। Der Liter. Der Liter লিটার। Ein Liter Milch kostet 1,20 €. 1 লিটার দুধের দাম 1,20 €। Das Maß. Das Maß পরিমাপ 1 লিটার বিয়ার। Er bezahlt 15 € für eine Maß. সে 1 লিটার বিয়ারের জন্য 15 ইউরো পরিশোধ করেছে। Die Packung. Die Packung প্যাকেট। Eine Packung Nudeln kostet 99 Cent. Die Verpackung. Die Verpackung মোড়ক। Die Verpackung kostet extra 50 Cent. প্যাকেজিং এর জন্য আলাদা 50 সেন্ট লাগবে। Gerne. Gerne আনন্দের সাথে, সানন্দে। Ich bezahle gerne den vollen Preis. আমি সানন্দে পুরো দামটি পরিশোধ করছি। Gleichfalls. Gleichfalls একইভাবে, আপনারও। Sonnentag. Danke gleichfalls. দিনটি ভালো কাটুক, ধন্যবাদ আপনাকেও। Lecker. Lecker সুস্বাদু। Das Essen ist lecker und preiswert. খাবারটি সুস্বাদু এবং সাশ্রয়ী। Satt. Satt তৃপ্ত, পেট ভরা। For 10 € wird man in der Kantine gut satt. 10 ইউরোতে ক্যান্টিনে বেশ ভালো পেট ভরে যায়। Die Mahlzeit. Die Mahlzeit আহার, খাবার। Eine Mahlzeit kostet 5 €. একবেলা খাবারের দাম 5 ইউরো। Prost. Prost cheers. Prost. Das Bier kostet hier nur 2 €. Cheers. এখানে বিয়ারের দাম মাত্র 4 ইউরো। Zum Wohl. Zum Wohl cheers. Zum Wohl. Der Wein ist teuer, aber die Qualität ist super. Cheers. ওয়াইনটি দামি এবং এর মান চমৎকার। Die Frau.
Die Frau মহিলা Die Frau bezahlt an der Kasse. মহিলাটি ক্যাশ কাউন্টারে দাম পরিশোধ করছেন। Der Mann Der Mann পুরুষ Der Mann findet den Preis zu hoch. লোকটি দামটি খুব বেশি মনে করছেন। Trinken Trinken পান করা Wir trinken einen Saft für 4 Euro. আমরা 4 ইউরো দিয়ে একটি জুস পান করছি। Abends Abends সন্ধ্যায় Abends sind die Preise höher. সন্ধ্যায় দাম বেশি থাকে। Allein Allein একা Wie viel kostet Einzelzimmer für mich allein? আমার একার জন্য একটা সিঙ্গেল রুমের দাম কত? Die Arbeit Die Arbeit কাজ Nach der Arbeit kaufe ich günstig ein. কাজের পরে আমি সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটা করি। Asiatisch Asiatisch Asian Asiatisches Essen ist oft preiswert. এশিয়ান খাবার প্রায়ই সাশ্রয়ী হয়। Der Döner Der Döner Döner Der Döner kostet 5 Euro. ডোনারের দাম 5 ইউরো। Frühstücken Frühstücken নাস্তা করা Ich frühstücke für 3 Euro im Café. আমি ক্যাফেতে 3 ইউরো দিয়ে নাস্তা করি। Gesund Gesund স্বাস্থ্যকর Das Essen ist gesund und günstig. খাবারটি স্বাস্থ্যকর এবং সাশ্রয়ী। Halb Halb অর্ধেক Ein halbes Kilo Käse kostet 6 Euro. আধা কেজি চিজের দাম 6 ইউরো। Die Kantine Die Kantine Canteen In der Kantine ist das Essen günstig. ক্যান্টিনে খাবার সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায়। Manchmal Manchmal মাঝে মাঝে Ich möchte manchmal allein sein. আমি মাঝে মাঝে একা থাকতে চাই। Der Mann Der Mann পুরুষ লোক Der Mann möchte eine Pizza bestellen. লোকটি একটি পিৎজা অর্ডার করতে চায়। Der Mittag Der Mittag দুপুর Ich möchte am Mittag eine Pause machen. আমি দুপুরে একটি বিরতি নিতে চাই। Mittags Mittags প্রতিদিন দুপুরে Möchten Sie mittags asiatisch essen? আপনি কি দুপুরে এশিয়ান খাবার খেতে চান? Morgen Morgen পছন্দ করা Ich möchte das essen, das ich mag. আমি সেই খাবারটি চাই যা আমি পছন্দ করি। Der Morgen সকাল Ich möchte am Morgen Kaffee trinken. আমি সকালে কফি পান করতে চাই। Morgens প্রতিদিন সকালে Ich möchte morgens Obst essen. আমি সকালবেলা ফল খেতে চাই। Nachmittags বিকেলে Wir möchten nachmittags spazieren gehen. আমরা বিকেলে হাঁটতে যেতে চাই। Nichts কিছুই না Ich möchte jetzt nicht essen. আমি এখন কিছুই খেতে চাই না। Nur মাত্র শুধু Ich möchte nur eine Kaffee. আমি শুধু একটি কফি চাই। Das Obst ফল Möchten Sie frisches Obst kaufen? আপনি কি টাটকা ফল কিনতে চান? Die Pizza Ich möchte eine Pizza bestellen. আমি একটি পিৎজা অর্ডার করতে চাই। Schlafen ঘুমানো Ich möchte jetzt schlafen. আমি এখন ঘুমাতে চাই। Das Sushi Sushi
Wir möchten Sushi im Restaurant essen. আমরা রেস্টুরেন্টের সুশি খেতে চাই। সময়ে Ich möchte 18 Uhr nach Hause gehen. আমি সন্ধ্যা 6টায় বাড়ি যেতে চাই। Vormittags দুপুরের আগে। Ich möchte vormittags arbeiten. আমি দুপুরের আগে কাজ করতে চাই। Wach জাগ্রত। Ich möchte wach bleiben. আমি জেগে থাকতে চাই। Wenig অল্প কম। Ich möchte wenig Zucker nehmen. আমি কম চিনি নিতে চাই। Erzählen বর্ণনা করা। Ich möchte eine Geschichte erzählen. আমি একটি গল্প বলতে চাই। Der Vormittag দুপুরের আগে। Ich möchte den Vormittag frei haben. আমি দুপুরের আগের সময়টা অবসর থাকতে চাই। Die Mindmap. Ich möchte eine Mindmap für die Prüfung machen. আমি পরীক্ষার জন্য একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করতে চাই। Das Paar জোড়া দম্পতি। Ich möchte ein Paar Schuhe kaufen. আমি এক জোড়া জুতা কিনতে চাই। Das Thema বিষয়। Ich möchte über das Thema Essen sprechen. আমি খাবার নিয়ে কথা বলতে চাই। Die Assoziation সংযোগ সমিতি। Ich möchte eine Assoziation finden. আমি একটি সংযোগ খুঁজে পেতে চাই। Einfallen মনে পড়া, মাথায় আসা। Wer möchte gerade nicht dazu einfallen? এই বিষয়ে আমার এখন কিছু মনে পড়ছে না। Frei ছুটি, মুক্ত। Ich möchte heute frei haben. আমি আজ ছুটি নিতে চাই। Die Methode পদ্ধতি। Ich möchte eine neue Methode lernen. আমি একটি নতুন পদ্ধতি শিখতে চাই। Thematisch বিষয়ভিত্তিক। Ich möchte thematisch arbeiten. আমি বিষয়ভিত্তিক কাজ করতে চাই। Die Wortgruppe শব্দগুচ্ছ। Ich möchte diese Wortgruppe lernen. আমি এই শব্দগুচ্ছটি শিখতে চাই। Rundum চারপাশ সংক্রান্ত। Ich möchte rund die Stadt reisen. আমি শহরের চারপাশে ভ্রমণ করতে চাই। Als হিসেবে। Ich möchte als Lehrer in Deutschland arbeiten. আমি জার্মানিতে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে চাই। Die Altstadt পুরনো শহর। Wir möchten die Altstadt besuchen. আমরা পুরনো শহরটি ভ্রমণ করতে চাই। বারে, সময়ে। Ich möchte am Montag einkaufen gehen. আমি সোমবার কেনাকাটা করতে যেতে চাই। Die Arbeitszeit কাজের সময়। Ich mag meine Arbeitszeit im Büro. আমি অফিসের কাজের সময়টি পছন্দ করি। Beantworten উত্তর দেওয়া। Er mag es, E-Mail zu beantworten. সে ইমেইলের উত্তর দিতে পছন্দ করে। Der Champignon মাশরুম। Magst du Champignons auf der Pizza? তুমি কি পিৎজায় মাশরুম পছন্দ করো? Der Chef বস। Wir mögen unsere neue Chef. আমরা আমাদের নতুন বসকে পছন্দ করি। Die Chefin বস।
Ich mag meine Chefin, sie ist nett. আমি আমার বসকে পছন্দ করি, তিনি খুব ভালো। Das Dessert. Das Dessert মিষ্টি খাবার। Ich mag das Dessert nach dem Essen. আমি খাবারের পর ডেজার্ট পছন্দ করি। Echt. Echt আসল, সত্যি। Ich mag echt deutsches Brot. আমি সত্যিকারের জার্মান পাউরুটি পছন্দ করি। Das Fischgericht. Das Fischgericht মাছের পদ। Ich mag das Fischgericht im Restaurant. আমি রেস্টুরেন্টের মাছের খাবার পছন্দ করি। Frisch. Frisch টাটকা, তাজা। Ich mag frisches Obst. আমি টাটকা ফল পছন্দ করি। Das Gericht. Das Gericht খাবার, আদালত। Magst du dieses scharfe Gericht? তুমি কি এই ঝাল খাবারটি পছন্দ করো? Helfen. Helfen সাহায্য করা। Ich mag es, anderen Menschen zu helfen. আমি অন্য মানুষকে সাহায্য করতে পছন্দ করি। Klein. Klein ছোট। Mein Sohn mag kleine Hunde. আমার ছেলে ছোট কুকুর পছন্দ করে। Kreativ. Kreativ সৃজনশীল। Ich mag kreativ Arbeit. আমি সৃজনশীল কাজ পছন্দ করি। Länger. Länger দীর্ঘতর। Ich mag längere Urlaube im Sommer. আমি গ্রীষ্মকালে লম্বা ছুটি পছন্দ করি। Natürlich. Natürlich অবশ্যই প্রাকৃতিক। Ich mag natürliche Produkte. আমি প্রাকৃতিক পণ্য পছন্দ করি। Nett. Nett বিনয়ী, ভদ্র। Wir mögen nette Nachbarn. আমরা বিনয়ী প্রতিবেশীদের পছন্দ করি। Normalerweise. Normalerweise সাধারণত। Ich mag normalerweise Kaffee am Morgen. আমি সাধারণত সকালে কফি পছন্দ করি। Probieren. Probieren স্বাদ নেওয়া। Ich mag es, neues Essen zu probieren. আমি নতুন খাবারের স্বাদ নিতে পছন্দ করি। Schälen. Schälen খোসা ছড়ানো। Ich mag es nicht, Kartoffeln zu schälen. আমি আলুর খোসা ছড়াতে পছন্দ করি না। Schneiden. Schneiden কাটা। Ich mag es, Gemüse zu schneiden. আমি সবজি কাটতে পছন্দ করি। Seit. Seit থেকে যাবত। Ich mag Berlin seit meinem ersten Tag. আমি প্রথম দিন থেকেই বার্লিনকে পছন্দ করি। Der Spaß. Der Spaß আনন্দ। Ich mag den Spaß mit Freunden. আমি বন্ধুদের সাথে মজা করতে পছন্দ করি। Stresses. Stresses চাপযুক্ত। Ich mag keine stressige Arbeit. আমি চাপপূর্ণ কাজ পছন্দ করি না। Das Team. Das Team দল। Ich mag mein Team sehr. আমি আমার দলকে পছন্দ করি। Uhr. Uhr ঘড়ি। Ich mag meine neue Uhr. আমি আমার নতুন ঘড়িটি পছন্দ করি। Waschen. Waschen ধোয়া। Ich mag es, das Auto zu waschen. আমি গাড়ি ধুতে পছন্দ করি। Wichtig. Wichtig গুরুত্বপূর্ণ। Ich mag wichtige Projekte. আমি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টগুলো পছন্দ করি। Zubereiten. Zubereiten প্রস্তুত করা। Ich mag es, den Salat zuzubereiten. আমি সালাদ প্রস্তুত করতে পছন্দ করি। Zurück. Zurück পেছনে, ফিরে। Ich mag es, nach Hause zurückzugehen. আমি বাড়ি ফিরে যেতে পছন্দ করি।
ডিস পিপল, পেঁয়াজ। magst du Zwiebel im Salat? তুমি কি সালাতে পেঁয়াজ পছন্দ করো? führen, পরিচালনা করা। ich mag es ein Team zu führen. আমি একটি দল পরিচালনা করতে পছন্দ করি। unregelmäßig, অনিয়মিত। ich mag keine unregelmäßigen Verben. আমি অনিয়মিত ভার্বগুলো পছন্দ করি না। die Vorliebe, পছন্দ, রুচি। ich mag deine Vorliebe für Musik. আমি সঙ্গীতের প্রতি তোমার রুচি পছন্দ করি।